Tabuk kami amsayo karsana khorang akhorang ka bubagrani khorang thanjani khorang salburumno tifram mothai sengkrag rok hayakeba bubagrani sengkrag rok greng thayo thangai paithak soba bubagrani ji imang awna baithang klaini ne bukai salburumno kokiri tongo abo haikino tinisrang salabo 32 Matarbori constituency amsayo bo tifram mothai sengkrag rok bubagrani kok pilai mongo ongkhol laika Aro Manjaka Block President Torni Shadon Jomatia Manjaka Prokas Jisim Dei Manjaka TCF ni Adong Prosenji Das Kubu Juda Juda Adong Rock Kini buba gerani mutun Buba gera ayo lokun Buba gera ayo lokun Greta tripalen maro nai Greta tripalen maro nai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Di brasa ayo lokun Di brasa ayo lokun Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ayo ke coba chole nai আমাদেরও কিছু রক্ত আছে সাইনেরও অবদান আছে আমরা ঠিক আছে না ঠিক আছে কোন আমি কিছু কোন এটা মানে এই কংগ্রেস আর সিপিএম এর দেশের লেগে যে উন্নত করবে তার তো সবাই যাবে আচ্ছা আজকের দিনে যে কংগ্রেস আর সিপিএম জোটটা ওইটা আছে আপনার কি এটা সঠিক দিশা মনে করেন না এক সময় সিপিএম এর মানুষ খুন হয়েছে এক সময় কংগ্রেসের মানুষ খুন হয়েছে হ্যাঁ তারা নিজেরা লাগতেছে আজকে তারা ওই যারা এমএলএ বা উচ্চ পদস্থ তারা ভিতরে জোট হইতেছে মানুষের লাগে চিন্তাই করতেছে না আর বিজেপির দুঃশাসন তার কয়েই লাভ নেই আমরা তো দেখতেছি নিজের চোখে দেখতেছি কোন আপনার মধ্যে যতগুলা কথা আছে আমাদের সাথে শেয়ার করেন এক দুটা কথা কেমন লাগে বিজেপি সরকারটা আপনার কেমন লাগে কম মন খুললা কোন আগে তো এক দিয়ে তো ভালো লাগে আর দিয়ে ভালো লাগে না মানে এটা আর কি ওই তো যেটা দিব আইব ওইটান করে এই যেটা দিব যেটা হয়েছে যে বাপটা মনে প্রথম বুঝে দিব ওইটান করবে তো আমরা হবো তার মধ্যে এই জায়গাতে তো একমাত্র মহারাজা পার্টি আছে এখন আমরা দেখানোর মতো এখানে কোনো জাতি ধর্ম বর্ণ নাই আমরা সবাই মিলে কাজ করুন আশা করি আমরা এসটি অংশের তো প্রায় এখানে মোটামুটি প্রায় 35% বুঝছেন আমরা মাতারবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সির মধ্যে 35% আমরা সেখানে 30% পাবো আর বাঙালি আর মুসলিম মিলে ছাড়া আমরা প্রায় 45% এখানে ভোট কাউন্টিং হয়ে গেছে আমরা অবশ্যই এখানে তীব্রমতা জিতুন আপনারা যদি আরো সাহায্য করেন তাহলে ভালো মার্জিনে আমরা জিতুন ঠিক আছে তিনি जों 3 days रमै rally हिमै तंगो खापांनि ताखुकताय बुकुकसं रांचकनि ताखुकताय बुकुकसं जों कायसान कक सानामुसुंगो सारा त्रिपुरायावनो एकमात्र ताबुक त्रिपुरा मतानि हावा एकमात्र बुबाग्रा तंगो बुबाग्रा सारातै केबुकरै त्रिपुरा हानो सठिक उन्नयन सठिक दिशा जत बरकनि बागै सामु तांनाय इंका बुबाग्रा त्रिपुरा सानो फियकनानि इंका बुबाग्रा बुइनि दफानोबो आमूल परिवर्तन खायनानि एकमात्र तंगो बुबाग्रा आइन बागैनो सारा त्रिपुरानि ताखुकताय बुकुकसंग सानामुसुंगो बुबाग्रा साराताय कोनो विकल्प करै आइन बागैनो बुइनि दफानि बरबो ताबुक बुबाग्रा साराताय इंलिया हनै जों दिनै नग प्रचार खायमाने बुइनि दफानि अर जेनारेल एलाकायाव थांगै जों ताबुक प्रचार खाय दङ किन्तु बुइनि दफाबो साइमा दंखा एकमात्र नायजाकनाय दङ बुबाग्रा बनिले बखा एमन हृदय जत्तनि बागै ब खलकजाक आइन बागै जों बन वाइसा नायनाय हिनि सामाबाय जों एकदम खातुंगै मा दङ जे फाइनाल साल 2023 अवश्य बुबाग्रानि सरकार गठन खायनाय बुबाग्रा जयंनाय त्रिपुरा दफा जयंनाय हायनि आं खाखलायो हामबाय 32 मातारबाड़ी विधानसभा केंद्र देंगुई डोर टू डोर कैंपिंग खाई दङ ओ कैंपिंग चिनि यूथ पेरेंट्स पार्टी जत वारियर्स गिरो फाइ मानजाक फाइजाक जारो बारो फाइ मानजाक फाइनाय चिनि वारियर्स जों
थाकचांमा ताई हामबायमा एफोर दिबर जरानी तानि बागै होमबा तिनी चिनी जे कैम्पिंग चलि माने दूर टू दूर खाइमानी 4 दिन तिनी रानिंग चलि दङ और 4 दिनों যথেষ্ট चिनी दिन दिन चिनी बरफ चिनी उकलग डेली नु बरफ बांगते दङ एवं जतटा नगद जों थांखा जत नग नग थाङै जों जे रेसपन्स रोजाखा एवं बरनि जे हामजागमु मांखा जों बे बेलानो खाफुरजाक ताइ तंथकजाक जों बुबाग्रानि कक बिरमानो दै जों जे जायगा नग थाङैबो जों रेसपन्स रोजाखा गाहाम रेसपन्स मांखा जों आशा खायो फाइनाल 2023 नि विधानसभा चिनी मातारबारि विधानसभा जों एप्लाइ खाइमानाय अब जों माने निश्चिंत अखा तोइना माखा चिनी लगे दङ र सुदु जों जिप्रासा सिमिया अजागाव चिनी मुस्लिम रकबो दङ इनके एससी अबरबो दङ बेंगली रकबो दङ যথেষ্ট যত্ন সহযোগিতা খাই दङ जों इनके अ सहयोगितार माध्यमेनो जों साइमाखा जे चिनी तामहिन कायसा सिगनाल दिन गाहामनो सिगनाल अ सिगनाल का चिनी फाइनाल विधानसभा जों गप्लाय इंनाय अब चिनी कायसा इमां न जों मुथां खायसिनाय नो अब असि साइनो आं मुथाका जतन खुलुमबाय थाबाय आयब लथों दिप्रामथा आयब लथों उबाग्रा आयब लथों उबाग्रा आयब लथों उबाग्रा आयब लथों जतन हामबाहाय हायनो हाय उबाग्रानि नाहारमु सुदु चिनी 19टा जनजातिनो तैया ब समस्त अंशनि बरक जारा नाकि हिंदू तंनाय मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनि बागैनो ब गाहाम एवं पजिटिव अनसुगै दङ दीर्घ 75 बछर जों जतनो साइमाखा गुबुननि पार्टी खायो जों सीपीएम खायका कांग्रेस खायका बीजेपी बो खायका किन्तु अ पार्टी खायो जों गोबां मा चिनी बररक चिनी दिप्रासारक चिनी तंथाय कमाखा चिनी चाथाय कमाखा चिनी कालचार जों कमाखा अन बागैनो ताबो बुबाग्रानि जे नाहारमु ब समस्त अंशनि बररकनो नायो एवं समस्त अंशनो तीनो ब सामुं तांनाय समस्त अंशनि बरनो तीनो ब डेभलप खायनाय बनि नाहारमु अब जतनि बागैनो सुदु टिप्रासानि बागैया गुबुननि बररक जमदर अपोजिशन पार्टी रक बीजेपी अंतो सीपीएम अंतो कांग्रेस अंतो बरक जनो चिन टिप्रामतानि पार्टीनि जे नाहारमुंनो बरक किन्तु दिनाय खायो बरक नेग्लेन्सि खायै बाहायके चिनी दफाबाय दफानो वालाय रुमानाय दफाबाय दफानो बाहायके कथाया खायमानाय बरक अबाहाय नाहारमुं एवं बरक बीज दानानै चेष्टा खाय दङ एवं दायबो दङ अब उमहाय कौनो जाते खानायाना ते चिनी बररनो चिनी टिप्रासारनो आं रिक्वेस्ट मा खायो जाय जारा सोशल मीडिया माध्यमे आनि खरां खानाय दंनाय आरो माइनरिटी अंथो जेनेरेलनि वानसार अंथो जेकुनो जों कुनो जाति भेदाभेद करि कुनो धर्म भेदाभेद करि जों बुबाग्रानि नाहारमुं जों जतनो तीनो दंनाय जतनो तीनो जों अ हासागाव जतनो अधिकारनो प्रयोग खाना बागै अधिकारना बागैनो जों चाइतुगै दङ असुक साइनो आं आनि कक सामानर मुथाका बुबाग्रा आयुलक्थ चिनी 19टा जनजाति दिप्रासा रक जतनो फियगजाक सितुन ताई फाइनाल टेस्ट विधानसभा जों कप्लाय बुंथुन असुक हामबाय